तो बापा ठारे एक तो सुनी सला परे मो मुटा में किछि टका धरुनी सेमिति गोटे झियो पे घर बनियो देबा ए राय बहादुर परिवार मान सम्मान कांदरे पड़ी हाटरे गड़िबो कोन कहबे कोन ओहो अरे जीवन को फॉलो करिबो कहले एमिति गोटे झियो हमर निरंती दरकार ता बोली गोटे बेचे जे घर बुई आछिबो गोटिए पो पई तो एक वंशर खानदान बुनियादी आदि चर्चा तो माटी में मिसे देबू और अलग चर्चा कर खानदे जेते जहाली भी मो फोटो ओ ठाकुर पूजा न कले तो पानी टुके छौना 12 मासे रे तोर तेरो व्रत आ ये घरे तो संगरे गोटे बेस्यार जो चल प्रचल करबो तो चिंता करबो मो की तो चिंता करि पाउछि हे तो बापा सकाळ सकाळ गाड़ी धरी से झियो पानी बाको चली गयो मो जेते जा कहले भी तो बापा मो कथरे एग्री कलेनी अरे तू बापा को बुझाई दे एमिति गोटे झियो पानी दे तोरा हमर घर मान मत सब नष्ट हो जिवो पछरा आउडा के ठिए ओ नो पटाई की बीटा दिन लो हो से बेस्ट ना ए घरे पाद रखिले नो ए घर चली चली जीवी हमें एमिति के बेस्ट पर चबेलो हमें कोन कथा ना के बुझी पारनो कोन तुमे कहउछ बापा केमिति কথা চিন্তা করি পারলে সে কথা মু ভাবুছ মু কোন জীবন পাই চিন্তা করুলি তা ছড়া বেচারা জিয়া এ ঘরে রইব ছি 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 एगो आज आने ना मुंडे की बात बता कहू कोन हला बापा ए साले मुंडे जाओ ए तमे एडी बसी ना बिंदुआ पिछार पकेइछो जोटी सुनिबो से गोटाए गोटा आपण जे कथा सुन सलेडी कोन तुमको कहंती बाबा ये कथा के खंडा मंडल लोक जानि सलेडी बापा बापा टिके स्टाओ हां बुआ तमे एटी बचने कथा ना नाही समुद्री तमे कोन छियाई भाबुछ ठीक बता मोर पचारि ओ समुदुणी समुदुणी ओ ए सेठी तमे फुट होले हा कोई मोर भिड़ा आइलो कहिलो बापा तमे टिके बोकु भल्लो बाबरे कथाटा बुझेई देला एटी समुदुणी ए समुदी हमर हेले भोळा महेश्वर लोक जदि से भोळा मनरे बड़ गोटा भूल घटका करि देले ताकू संशोधन करिबो किए कहलो तमे करबो ना ए देखिलो जदि कोन भूल हेले पदा लोक जेते मरियंती जहा कहले सब तमे दुबारे ना हमर से कोन जाय तमे ठीक कहिছো स्वभाव कोनसी प्रकारे से झियो को मैं घर रखेई देबिनी ए आमरी मेढ लागिला तो आमरी गाड़ी ओ डी 03 नो तो ये उतमी काम सासु और सिया म बड़ा को पसाल आ ये म बड़ा बहु ममता अरे समुदी आपण केते बळे ये म बड़ा को ससुर समुदी तेने गला आना आइलो असला हठात एमिति तमे तो के घर को नहीं आछो तमे ही ता कथा बुझो आम मान को सहित तार जेंति कोनोसी संपर्क न रुए ओ चुप कर गोटे बेचार अछि से पुणी मते कॉल करी बापू अछि हमें के वीडियो लोक सेति के सुनि दबो नाले कथा का जम्मा बना बनिबो ए सुन तो छाई पड़िले हमर पाप होबो आई कान करबे झिनो मां ओ मां ए समाज रे देह बिक्री करे माने ता देहटाकू सिए भड़ारे दिए ओमी से बिक्री ए घरकू भड़ारे बहु
ଭଡ଼ା ଲୋକ ଘରେ ଯେମିତି ରୁହନ୍ତି ଉଠିକି ସେମିତି ରହିବ। ବଡ଼ ଲୋକ ହବାକୁ ଜମା ଚେଷ୍ଟା ମନେ ରଖେନି। ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆପଣ ମୋ ମାର ଅନୁରୋଧ କରି ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ ହଉଛି ବାବୁ? ଏଇ ସବୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ତମକୁ ଏ ଘରକୁ ଆଣିବା ପରେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରତିବାଦର ଝଡ଼ ଉଠିବ ବୋଲି ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଟିକେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲି। ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତିବାଦର ଝଡ଼ଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଅନୁମାନ କରିନଥିଲି ରେ ମା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାରେ ମତେ ଆଉ ଏମିତି ଆପଣ ବୋଲି କହନା। ତୁ ଯେମିତି ମୋ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ସେମିତି ଅଭିନୟ ହେଉ ପଛେ ତୁ ମତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକ। ମାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ଅସହାୟ ମଣିଷ। ବାହାର ଲୋକ ଦୁନିଆର ବାହାର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ବରଦା ଚୌଧୁରୀଟା କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଡାକ ମା, ମତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକ ଥରେ। ଡାକ ମା, ମତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକ। ଏ ଘରେ ମୋର ମଝିଆ ପୁଅଟା ଏକା ପାଗଳ ନୁହେଁ। ଏ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଗଳ। ଆଉ ଏ ସବୁ ପାଗଳଙ୍କୁ ଏକାଠି ଠିକ କରିବାକୁ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମା। ଛତ୍ର ଛାୟା ଚିନ୍ଭିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ରୁଷିଆରେ ହାହାକାର ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍କାର ହଉଛି। ଏଠି ସନ୍ତାସବାଦ ମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଚାଲିଛି। ଏମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଆଜିର ଏ ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଅଭାବ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦ୍ଧା କିଣିବାକୁ ମନା କରିଦେଉଛି। এই হচ্ছে তোমার সেই রোগী ও পাগল পুଅ ইয়ে। কিন্তু বাবা এମିତି ସବୁ ଗପ জীবন ଥିଲା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର। ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜନୀତି କରିବ। ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଆ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ମା, କେହି ଯଦି ତା ଆଗରେ ସେ ଝିଅ ନା କହିଦେଲେ